Binabalag ko po yung mansion. Yung mansion kay Ma'am Johnny. Ayan, papasok na kami kay Amaya series. Siri, let's go. Siri, let's go. Kuya, 8-8 lang ha. Salamat. Lakas ni Ma'am Johnny sa. Lakas ni Ma'am Johnny sa. Ano dito ma, may pool dito, kaya lang hindi natin nadaan. Ay, yung parang, ano nga tawag dun, ma'am? Ay, yung mga babies mong, ano, fur babies. Amazing! Ni ma'am. Hala. Wow! Ate, wait mo ako promise. Wow! Wag! Ay, ang ganda. Amazing! Ma? Ma? Pag tubig ayaw, pag Diyos, oo yun, ma'am. Hello! Hi! Hi! Ang ganda, ma'am! Ang ganda ng bahay ni